बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आपकी तमाम तर हाजात ज़रूरियात मेरा अल्लाह अपने गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील करीमिल अमीन। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मसला, और इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं और बहुत सारे दीगर आमलीन या जो वज़ाइफ जानने वाले बताने वाले हैं उन्होंने भी बना रखी हैं। असल बात यह है कि इंसान का यकीन कितना कामिल है, इंसान का एतक़ाद कितना पक्का है, ईमान कितना मज़बूत है। जब ईमान कामिल हो जाता है, यकीन अल्लाह की ज़ात पर मज़बूत हो जाता है, तो सिर्फ़ एक लफ्ज़ ही काफ़ी होता है। तो बहरकैफ़ हम अच्छे से अच्छे की तलाश में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में रहते हैं। तो आज का अमल जो है वो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल होता है या वजीफ़ा होता है, वो या तो रिज़्क़ के हवाले से होता है या अपनी किसी भी जायज़ हाजत के लिए होता है। उसमें भी तमाम तर हाजात, तमाम तर ज़रूरियात उसके अंदर आ जाती हैं। ये जो अमल है ये है जुमा के दिन का अमल है, और इस अमल को करने से अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ रिज़्क़ दरवाज़े तोड़ कर आता है, छप्पर फाड़ कर आता है। इतना मिलता है कि फ़कीर भी अमीर हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़ज़ानों से मिलता है। मेरा रब बड़ा है, उसके ख़ज़ाने भी बहुत बड़े हैं। वो जितना चाहता है, जैसे चाहता है वो नवाज़ देता है। बस उसकी रहमत की नज़र होने की देर होती है। वो हमारे यकीन को देखता है, हमारे एतक़ाद को देखता है, तवक्कुल को देखता है कि कितनी मज़बूती रखता है, तवक्कुल में कितनी मज़बूती रखता है, अपने यकीन में, अपने ईमान में। अगर तो हमारी मज़बूती सिर्फ़ इतनी सी है कि दो चार दफ़ा दुआ की और देखा नहीं कुछ मिला, तो फ़ौरन कह दिया जी बस जी हमारी तो अल्लाह ने सुनी नहीं है, या हमें इस अमल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर यकीन मानिए कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यकीन ये है कि मैं एक बार भी पुकारूंगा तो मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर अता करेगा अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी मसलहत के मुताबिक, तो फिर आपको सब कुछ मिलता रहेगा जो आप अपने रब से चाहते हैं। जो आप सवाल करेंगे वो आपको ज़रूर मिल जाएगा इंशाअल्लाह व ताला। लेकिन बसा औक़ात होता यह है, जो चीज़ हम सवाल कर रहे होते हैं, तलब कर रहे होते हैं, वो ना हमारे दीन के लिए बेहतर होती है ना दुनिया के लिए, तो खालिक़ कायनात हमें उसका मुतबादल दे देते हैं, या उसके बदले में हमारी कोई आजमाइश ख़त्म कर दी जाती है उस दुआ के बदले में, या फिर उस दुआ को आखिरत में हमारे लिए जमा कर लिया जाता है। तो ये दुआ की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं इसकी मकबूलियत की। जब भी हम पुकारते हैं हमारा रब सुनता भी है, जवाब भी देता है, और ये कुरान का फ़ैसला है। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब, तो उजीब दावत दाई इज़ा दान, ये तो कुरान का फ़ैसला है कि जब भी पुकारा जाता है वो हमारे पुकार का जवाब देता है। इसलिए ये बात जहन में जो शैतान डालता है हमारे कि जी बस ये अल्लाह नहीं सुनता, वो अल्लाह सुनता भी है, जानता भी है, देखता भी है, हमारी पुकारों पर जवाब भी देता है, लेकिन अता वो अपनी हिकमत के मुताबिक, अपनी मसलहत के मुताबिक करता है, क्योंकि वो बादशाह है सारी कायनात का। जो वो बेहतर जानता है, जो उसके इल्म में बेहतर है, वो हमें अता कर देता है। इसलिए जब भी दुआ किया करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही किया करे कि मौला करीम, जिस चीज़ का मैं सवाल कर रहा हूँ ये मेरे दीन और दुनिया के लिए बेहतर है, तो मुझे अता कर दीजिए। तो बाहर कैफ जी वजीफ़े की तरफ चलते हैं। ये जुमा के दिन का वजीफ़ा है। जुमा का दिन वैसे ही बबरकत है। दो काम आपने इसमें करने हैं। एक तो ये कि आपने दुरूद शरीफ कसरत के साथ पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का इरशाद आलिशान है कि जुमा के दिन कसरत से मेरे ऊपर दुरूद पढ़ो कि ये दुरूद मेरे ऊपर भेजा जाता है, पेश किया जाता है। और जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उसकी शफाअत भी करूँगा। तो ये एक तो आका अलैहिस्सलाम तक पहुँचाया जाता है, दूसरा ये हमारी लिए शफाअत का बाइस बनता है। इसलिए सिर्फ जुम्मा को नहीं, वैसे भी आम दिनों के अंदर भी आप कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें। ये बड़ी बबरकत चीज़ है, बड़ा ही बबरकत वजीफ़ा है। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ कि अगर कोई बंदा नीयत के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरे तवक्कुल और ईमान के साथ सिर्फ दुरूद शरीफ का वजीफ़ा ही शुरू कर दे, दुरूद शरीफ को अपना वजीफ़ा, अपना मामूल बना ले, यकीन माने, उसे किसी दूसरे वजीफ़े की ज़रूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। आपने एक तो ये कि पूरा दिन आपने दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ना है। दूसरा ये कि आपने जुम्मा के दिन ही असर की नमाज जब आप अदा कर लें, आप मस्जिद में हैं, ख़वातीन घर में हैं,
جہاں پر بھی آپ مسجد کے اندر ہیں یا مطلب کہیں اور گھر پر ہی آپ نے بھی نماز پڑھ لی دیر ہونے سے یا کسی وجہ سے بھی، تو عصر کی نماز آپ ادا کر لیں، وہیں پر اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، قبلہ رخ بیٹھے رہیں۔ خواتین گھر میں نماز ادا کر لیں تو اسی جگہ کے اوپر اپنے جائے نماز پر ہی قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اول 11 مرتبہ پڑھنا ہے، آخر درمیان میں آپ نے اس طریقے سے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح یا اللہ، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح یا اللہ، یا اللہ یا غنی یا مغنی یا فتاح یا اللہ۔ یہ آپ نے اس کی ایک تسبیح کرنی ہے، ایک کر لیں، دو کر لیں، اگر آپ کے پاس وقت ہے 3 کر لیں، آپ عصر سے مغرب تک کر سکتے ہیں، اتنا کر لیں، لیکن کم از کم ایک تسبیح ضرور کریں، اور پھر وہیں پر بیٹھے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے ترلے منتیں کرتے ہوئے عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور پھر رو پڑے اور اپنے رب سے مانگ لے پھر جو آپ نے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا مبارک عمل ہے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ پورا دن آپ نے درود شریف پڑھا ہوگا، اللہ کی رحمت پوری موج میں ہوگی اور اللہ کی رحمت پوری آپ کی طرف متوجہ ہوگی، اور جب آپ نے پورا دن درود پڑھا اور پھر عصر کے بعد آپ نے اللہ کے مبارک ناموں کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، تو پھر آپ کا تصور بھی نہیں ہے کہ آپ کو کیا عطا ہو سکتا ہے، پھر آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ کو کیا مل سکتا ہے، کیا کچھ مل سکتا ہے اور کیا ہے جو نہیں ملے گا۔ سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ کیجئے اور پورے یقین کے ساتھ کیجئے، پورے توکل کے ساتھ کیجئے۔ درود شریف یہ سمجھ لیں کہ یہ پورا ایک عمل ہے، یعنی پورا دن پہلے درود شریف پڑھتے رہے، اس کے لیے آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تعداد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے بس پڑھتے رہنا ہے، چلتے پھرتے کام کاج کرتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہنا ہے، بے شمار پڑھتے رہنا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پڑھ دیں، جتنا آپ سے پڑھا جاتا ہے عصر تک آپ اتنا پڑھ دیں درود شریف، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر عصر کے بعد آپ نے یہ عمل کر لینا ہے اور وہیں بیٹھ کر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے مانگنا ہے، رو رو کے مانگنا ہے، جتنا آپ اللہ سے عاجزی انکساری یقین کامل کے ساتھ مانگیں گے اتنی جلدی اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، اتنی جلدی اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے اس مقصد کے لیے اس کو کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک دن آپ نے جمعہ کے دن کر لیا، اب اگلے جمعہ تک آپ کا وہ مقصد پورا ہوا، آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، تو آپ نے اب صدقہ کر دینا ہے اپنی استطاعت کے مطابق۔ لیکن ابھی نہیں ہوئی یا رستہ تو کھل رہا ہے مکمل نہیں کھلا، یا اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جہاں بہت زیادہ کشیدگی ہے تو وہاں پر برف پگھلنا شروع ہو گئی ہے لیکن ابھی مکمل سکون نہیں ہوا، تو پھر آپ نے اگلے جمعے کو دوبارہ کرنا ہے اور اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے اور پھر اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے اور آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی، جائز ضرورت ہوگی، میرا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔